अस्सलाम वालेकुम बखैर रागली, दिस इज़ माई ब्लॉगर और एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं जिसमें हम बात करेंगे अबाउट वर्डप्रेस वेबसाइट और उससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। 2024, 23, 22, 20 आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के साथ ऐसा स्टेप शेयर होता है जिसमें मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी हमारे पास आ गई है अभी तक और बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक कह रहे हैं कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें एक मेजर चंग है जो कि वेबसाइट ब्लॉगिंग इन चीज़ों की तरफ आना चाहते हैं, बट दे आर स्टिल वेरी कंफ्यूज कि कहाँ से शुरू कर ले। पहला जो मरहला है वो किसी निश को फाइंड आउट करना और उसके बाद अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने का होता है। एंड द थर्ड वन इज़ कंटेंट राइटिंग। तो आज की वीडियो में आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप लोग निश को फाइंड आउट करेंगे और कैसे आपने उसके लिए कंटेंट लिखना है। लेकिन हमेशा की तरह द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करने से पहले आपको उसके लिए टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है। अब ये टॉपिक अगर रिलेवेंट हो, अप टू डेट हो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो आपकी वेबसाइट चल जाती है और आप उससे पैसा बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी निश आउटडेटेड हो चुकी हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे डिफरेंट टूल है, लाइक वी हैव Ahrefs, वी हैव SEMrush, Ubersuggest एंड रैंक नाउ, जहाँ पे आपने कीवर्ड रिसर्च करना है। या अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप गूगल में सर्च कर ले टॉप 10 बेस्ट निशेस फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। राइट, आपने गूगल में इसको सर्च कर लिया, आपके सामने ऐसे कुछ निशेस आ जाएंगे जिनमें फाइनेंस, ट्रैवल, पेट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ। राइट, अब एक लेमैन के तौर पे या अगर मैं सिंपल बात करूँ मिडिल मैन के तौर पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रैवल निश में चली जाए। बट ट्रैवल इज़ अ वेरी ब्रॉड निश, राइट, और इस पे आपको वो कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने करना क्या होगा कि आपने इस निश को फर्दर जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में चेंज करना है, यानी कि सेमेंटिक किसी वजह से हम बोलते हैं। उस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ChatGPT का। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टूल हैं लेकिन मैं ChatGPT को इसलिए यूज़ करूँगा कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द ChatGPT। मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा सजेस्ट मी 10 to 15 बेस्ट लॉन्ग टेल keywords that I can rank in Google without any backlinks, right? अब लॉन्ग टेल कीवर्ड रिलेटेड टू ट्रैवल मैंने बोल लिया, बट अगेन ये एक बड़ी ब्रॉड निश है तो मुझे इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करना है कि आया मैं ट्रैवल में किस निश को टारगेट कर रहा हूँ। वो टेंट्स है, वो कोई और एक्सेसरी गैजेट्स है, या वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ बेस्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड्स रिलेटेड टू बैकपैक, राइट, दैट आई कैन रैंक इन गूगल। मैंने इसको ओके कर लिया और ये मुझे वो बेहतरीन कीवर्ड दे देगा जो कि गूगल में रैंक हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहला कीवर्ड मुझे मिल गया ये वाला। अच्छा, ChatGPT मुझे इसका वॉल्यूम भी दे सकता है लेकिन मैं उन चीज़ों की तरफ नहीं जाऊँगा। जब मैंने इस कीवर्ड को गूगल में सर्च किया तो मेरे सामने पहले पोजीशन पे 3 वीडियोज़ आ गई जो कि शो करता है कि इस निश के अंदर कितना पोटेंशियल है। वाई, एक वीडियो को गूगल में अगर आप टॉप पे देखते हैं तो ये शो करता है कि इस कीवर्ड्स पे आप इसको रैंक करवा सकते हैं। राइट, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास NY टाइम्स आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स, देन अमेज़न आ गया, देन रेडिट आ गया। एंड रेडिट इज़ अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट क्लियरली शोज दैट इफ़ वी वर्क ऑन दिस कीवर्ड ये कीवर्ड गूगल में रैंक होगा। राइट, CNN हो गया, parents.com हो गया। नाउ parents.com इज़ रिलेटेड टू पेरेंटिंग, राइट, लेकिन यहाँ पे ये रैंक कर रहा है जो कि शो करता है कि ये इररिलेवेंट कीवर्ड्स है तो हम इसमें भी इसको रैंक करवा सकते हैं। देन गुड हाउस कीपिंग हो गया, बेस्ट बाय हो गया। लेकिन अच्छा, ये एक और कीवर्ड हमारे पास आ गया backpackforless.com जो कि शो करता है कि इस कीवर्ड्स को हम रैंक करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने बारी बारी इन तमाम तर कीवर्ड्स को सर्च करना है और इसके बेसिस पे आपका ये निश फाइनलाइज हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया रैंक कर रहा है गूगल के टॉप 10 पोजीशन में, यूट्यूब रैंक कर रहा है, फोरम रैंक कर रहे हैं, फेसबुक के पेजेस रैंक कर रहे हैं, तो इट मीन कि आप उसमें जगह बना सकते हैं। अब बात आती है इस पर वेबसाइट क्रिएशन की। वेबसाइट क्रिएशन इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब और उसकी रीज़न ये है कि हमें नहीं पता कि कोडिंग कैसे करती है और कैसे आप एक वेबसाइट को बिल्ड करेंगे लेटेस्ट अपडेटेड जो गूगल का एक इकोसिस्टम है उसके मुताबिक। फॉर देट पर्पज़ हम एक ऑफ़र लेके आते हैं आपके लिए हमेशा की तरह कि अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग बाय करते हैं हमारे लिंक से तो हम आपको फ्री में ये वेबसाइट बनवा के देंगे। सिंपली आप लोगों ने करना क्या है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करना है या जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है और आपने इस पर होस्टिंगर की होस्टिंग को बाय करना है।
اینڈ اگر آپ کو اس پروسیس میں سمجھ نہیں آ رہی تو جو اسکرین پر آپ لوگوں کے سامنے کانٹیکٹ نمبر ہے اس پر آپ نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے اور میری ٹیم آپ کو گائیڈ کرے گی اس ویب سائٹ کو بلڈ کرنے میں. سو دا پروسیس از ویری سمپل. آپ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کریں جب ہم آپ کے لیے یہ ویب سائٹ فری آف کاسٹ بنوا رہے ہیں وداؤٹ اینی چارجز. سو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہوسٹنگ بائی کیسے ہوگا اور کون سا پیکیج آپ نے بائی کرنا ہے. تو آپ نے پرائسنگ میں آنا ہے. پرائسنگ میں آنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ 4 پلان ہے. آپ اس میں سے سنگل پریمیم جو آپ کو پسند ہو آپ نے چوز کرنا ہے. چوز کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پیج پہ جانا ہے جہاں پہ آپ لوگ اپنا جو پلان ہے بائی کریں گے. یہاں پہ 12 منتھس کا 24 منتھ کا بٹ آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ یو کہ آپ 48 منتھ کا بائی کر لیں. اس کی کاسٹ پڑتی ہے 9600 روپے. لیکن اگر آپ یہاں پہ پٹ کرتے ہیں اسماعیل بلاگر تو یہ بن جائے گا اراؤنڈ 8000 سم تھنگ کے قریب رائٹ. اور یہ ڈسکاؤنٹ جو ہے 10% کے قریب ہوگا. آپ نے کنٹینیو کے بٹن پہ اوکے کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ لاگ ان ہونا ہے. لاگ ان ہونے کے بعد آپ سمپلی اپنے کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے ایزی پیسہ جیس کیش کے تھرو یہ ہوسٹنگ بائی کر لیں گے اور اس کے بعد باقی کام ہماری ٹیم کا ہوگا. سو اور لمبا اس کو نہیں کھینچتے, اسی کو یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. جاتے ہیں اپنے تھرڈ اسٹیپ کی طرف, دیٹ از دا کنٹینٹ کریشن. دا پروسیس از ویری سمپل. لائک دیر آر سیورل ٹولز جن کے تھرو آپ کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں بٹ آئی وڈ ریکمینڈ ونس اگین چیٹ جی پی ٹی. Apart from ChatGPT, we have WriterZen, we have Perplexity, we have DeepSeek, we have ScaleNut and Phrase and stuff like that. But میں آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گا جو کہ میں نے کی ورڈ گوگل سے اٹھایا کہ ہم اس پہ کیسے آرٹیکل لکھیں گے. سو فار ایگزامپل دا فرسٹ کی ورڈ از دس ون. میں اس کو کاپی کر لوں گا اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر لوں گا اور اس کے بعد میں چیٹ جی پی ٹی کو کچھ سجیشن دوں گا جس کے بیسس پہ یہ کنٹینٹ لکھا جائے گا. لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے سرچ کا آپشن مسٹ اوکے کرنا ہے. اینڈ فار دیٹ یو ہیو دا پیڈ ورژن, تب یہ کام کرے گا. میں یہاں پہ لکھ لوں گا ایک ایز اے SEO کنٹینٹ رائٹر اینڈ پلیجرزم ریموور ایکسپرٹ, ٹھیک ہے, اینڈ رائٹ 500 یا جتنا آپ لکھنا چاہتے ہیں 10,000 یا 10,000 words unique SEO optimized article that can beat the competitors and rank higher in Google. ٹھیک ہے, میں نے لکھ لیا, میں نے کی ورڈ دے دیا also take 10 best backpacks from Amazon that people can buy. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کچھ اور بھی ایکسٹرا سجیشن دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں دینا چاہتے تو یہ مور دین انف ہے. Divide, explain each of them in detail with call to action button. ٹھیک ہے, so that user can buy. ٹھیک ہے, اوکے, میں نے اوکے کر لیا. اور اب یہ نہ صرف گوگل میں ریسرچ کر لے گا, اس کے بعد یہ پراپر کانٹینٹ مجھے نکال کے دے گا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. فائنڈنگ دا پرفیکٹ بیگ فار کالج اسٹوڈنٹ از, اب میں جہاں تھا ٹریول میں چلا گیا کسی اور سائٹ پہ. ٹھیک ہے, ویدر یونٹ. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپر مجھے مل گیا لیپ ٹاپس بیک پیک سے ریلیٹڈ ریویوز, جس کو اگر میں چاہوں اور انہینس کرنا تو میں کر سکتا ہوں. سمپلی میں نے نیچے اس کو بتانا ہے کہ ان کو تھوڑا اور ڈیٹیل سے ایکسپلین کر لیں. دیٹس اٹ. اسٹڈی کر لیں, اس میں سے غلطیاں نکال لیں اور اس بلاگ کو اپنے ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیں. اینڈ آپ کو کم از کم ڈیلی کا 1 سے 2 آرٹیکل اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ مارکیٹ کو کیپچر کرنا ہے. سو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ ایک سمپل پروسیس تھا جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا. اسی کے ساتھ ہم اسی کو یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گے. نئی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنی اس ویب سائٹ کی SEO کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خیال رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں. اللہ پامان.